my dear compatriots, greetings to all of you freedom fighters, justice seekers, and warriors of the freedom of our dear country, Iran. And a special hello to my good master, Mr. Heshmatollah Tabarzadi, Secretary General of the Iranian Democratic Front, member of the National Working Group of Calls, journalist, general manager of the banned publication Student Message, former political prisoner, and brother of two martyrs of the imposed war. From Iran, Tehran. Dear Mr. Tabarzadi, in your opinion, how preventive has been the position of Western countries towards the Islamic Republic in terms of human rights violations, the spread of terrorism in the region, the elimination of opposition inside, and the suppression of protesters? Do you think the West really cares about us Iranians and what situation we are in, and how much we are under the regime's oppression? Or maybe the only thing they do really care is that the Islamic Republic wouldn't pursue its nuclear plans, so that the safety of West itself wouldn't be endangered. In Iran, we suffer from the inefficiency of the regime running the country and the ruined economy and the existing policy of oppression and suffocation. Does the West really care? What are the responsibilities of free media and parliaments in the West in this regard? And regardless of what policy the Western states adopt towards the Islamic regime of Iran, do these free media and Western parliaments hear the voice of us Iranian people? And are they able to support us? We are enthusiastically waiting to hear your ideas about this, my dear comrade, Mr. Heshmatollah Tabarzadi. خب من هم درود میفرستم به شما مهندس یاسمین حنیفه عزیز، هم رزمم و دوست بسیار بسیار مبارز و تلاشگرم. Well, I also send greetings to you, dear Miss Yasmin Hanifeh, my companion and comrade and a very, very militant and hard-working friend. در ارتباط با مسئله برخورد غرب، اروپا و آمریکا با رژیم جمهوری اسلامی میتونیم ادعا کنیم اصل بر مماشات است. اصل بر مماشات است. نگاه کنید، برای اینکه ما بتونیم این ادعا رو اثبات کنیم ناچاریم از یک کار تطبیقی و مقایسه‌ای استفاده کنیم. ما یک جمهوری اسلامی داریم، یک کره شمالی داریم و یک روسیه. در وضعیت کنونی 3 کشور مشخص.
کره شمالی اساساً نه کسی رو ترور کرده، یعنی نه اینکه دنبال گسترش تروریسم بوده، نه دنبال این بوده که با فرهنگ و تمدن غرب مثل دموکراسی، حقوق بشر، مدارا، برابری طلبی، صلح طلبی که عمدتاً در تمدن غرب هست این موارد، نخواسته هیچگاه چالش کنه و مبارزه کنه. Our working friend. Regarding the issue of the West, Europe and the United States dealing with the regime of the Islamic Republic of Iran, we can claim that the principle is to appease. The principle is on appeasement. Look, in order to be able to prove this claim, we have to use a comparative work. We have the Islamic Republic, we have North Korea and Russia in the current situation, three specific countries. North Korea basically has not assassinated anyone. That is, it did not seek to spread terrorism. It has not sought to oppose the Western culture and civilizations such as democracy, human rights, tolerance, equality, aspiration, which is in Western civilization. و آنچه که کره شمالی انجام داده این بوده و این هست که میخواد به اسلحه بمب اتمی دسترسی داشته باشه و داره و غرب هم از همون ابتدا که مسئله دسترسی کره شمالی به بمب اتمی مطرح شد، تحریم همه جانبه و کاملا کره شمالی رو ایزوله کرد. شما نه در مناسبات خارجی میبینید که کشور کره شمالی و دولت و حزب حاکم رفت و آمد داشته باشه به اروپا و آمریکا، و نه تجارت آزاد. هیچ. عمده مناسباتی که کره شمالی برقرار کرده یا با دولت چین هست یا با جمهوری اسلامی و روسیه و کشورهای از این دست. به روسیه نگاه کنید. روسیه یک همکار تجاری بسیار بسیار مهم برای اروپا و آمریکا بوده. حالا سیر تحولات رو اگر بخوایم مد نظر قرار بدیم، به ویژه پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی این مناسبات گسترش پیدا کرد و روسیه به عنوان یکی از کشورهای مهم در این جایگاه قرار گرفت. North Korea has never wanted to challenge or fight in these cases, and this is what North Korea has done so far. It wants to have access to atomic bomb weapons, and it has it already. And from the very beginning, when the issue of North Korea's access to the atomic bomb was raised, the West imposed comprehensive sanctions and completely isolated North Korea. You don't see in foreign relations that North Korea and its government and ruling party travel through Europe and the United States or have free trade and nothing. The major relations that North Korea has established are either with the Chinese government or with the Islamic Republic of Iran and Russia and countries like that. Look at Russia. Russia was a very important trading partner for Europe and the United States. Now, if we want to consider the course of developments, especially after the collapse of the Soviet Union, these relations expanded and Russia became one of the most important countries in this position. اما زمانی که روسیه به اوکراین حمله میکنه، یعنی به انگلستان حمله نکرده، به فرانسه و آلمان حمله نکرده، به اوکراین حمله کرده، یک کشور همسایه، تجاوز کرده، البته بسیار تجاوز ضد انسانی بود، اما به یک کشور همسایه تجاوز کرد. ادعاهایی هم داشت. شما نگاه کنید ببینید که رفتار اروپا و آمریکا با روسیه پسا تجاوز به اوکراین چگونه بود. این دوتا نمونه رو من ذکر کردم برای اینکه مسئله خیلی روشن و شفاف بشه.
روسیه کدام دیپلمات رو ترور کرد؟ روسیه کدام لشکر رو درست کرد ویژه اقدامات برون مرزی؟ روسیه کجا اسرائیل رو تهدید به نابودی کرد؟ But when Russia invades Ukraine, that is, it did not invade Britain, it did not invade France or Germany, it invaded Ukraine, a neighboring country invaded its territory. Of course, it was a very inhuman invasion, but it invaded a neighboring country also had claims. You look and see how Europe and America treated Russia after the invasion of Ukraine. I mentioned one or two examples to make the issue very clear. Which diplomat did Russia assassinate? Which army division did Russia build for foreign operation? When did Russia threaten to destroy Israel? کره شمالی این کار رو کرد و نه روسیه تا چند وقت اخیر مناسبات بسیار خوبی هم با اسرائیل داشت. ولی به محض اینکه به اوکراین حمله کرد، اروپا و آمریکا به طور کامل از صدر حاکمین از پوتین تا پایین و در کلیه حوزه ها تحریم های بسیار بسیار کمرشکنی علیه روس اعمال کرد. حالا شما برگردید به جمهوری اسلامی. این که من گفتم مماشات. جمهوری اسلامی از روزی که متولد شد شروع کرد به گروگانگیری. سفارتخانه آمریکا رو اشغال کرد در بالاترین سطح از شخص خمینی تا خبرگان رهبری اون زمان و سایر نهادهای قدرت اشغال سفارت امریکا و گروگان گرفتن از سفارت رو تعیین. Neither North Korea nor Russia did that. Even Russia has a very good relationship with Israel until recently. But as soon as it invaded Ukraine, Europe and the United States, from the top of the rulers, from Putin himself to the bottom in all the spheres, imposed very harsh sanctions against Russia. Now you go back to the Islamic Republic of Iran, that I said appeasement. The Islamic Republic started taking hostages from the day it was born. Occupied the United States Embassy at the highest level, from Khomeini himself to the leadership experts of the time, and other institutional power approved the occupation of the US Embassy and the hostage taking of the United States Embassy. شد سیاست رسمی جمهوری اسلامی. در لبنان مرکز فرماندهی آمریکایی ها و اروپایی ها رو منفجر کرد، صدها تن رو کشت. در عربستان هم چندین آمریکایی رو کشت و پس از اون تا کنون صدها تن رو ترور کرد. هزاران تن رو در جنگ‌هایی مثل زمانی که امریکایی ها در عراق بودن با بمب‌های کنار جاده‌ای کشت و هر جایی که ممکن بود آمریکایی کشت در منطقه. صریح هم گفت. و جمهوری اسلامی و حکومتی است که رسما گفت اسرائیل باید از بین برود و تمام تلاشش رو کرده که اسرائیل رو از بین ببره. و جمهوری اسلامی لشکر قدس رو به وجود آورد، سپاه قدس رو به وجود آورد برای عملیات برون مرزی. Became the official policy of the Islamic Republic. In Lebanon, below of the American and European command posts killing hundreds. In Saudi Arabia, killed Americans and from then has assassinated hundreds of them. Killed thousands in roadside bombings, such as when the Americans were in Iraq. And terrorized Americans wherever possible in the region. The Islamic Republic is a government that has officially said that Israel must be eliminated and has done his best to destroy Israel. The Islamic Republic created the Ghost Force for overseas operations. صدها تن ایرانی رو مخالفین رو در اروپا و در استرالیا و هر جای دیگه ترور کرد. هرگاه توانست گروگانگیری کرد از شهروندان دو تابعیتی، از شهروندان امریکایی، اروپایی و بعد باجخواهی کرد و محسن رضایی گفت ما
گروگان میگیریم و در ازاش پول از اونها میگیریم. و جمهوری اسلامی به شکل بارز تمدن و فرهنگ غرب رو به چالش کشیده و نه با دموکراسی، نه با حقوق بشر، نه با برابری جنسیتی، نه با برابری هیچ چیز موافق نیست و میگه من ایدئولوژیکم و بر قانون شرع عمل میکنم. و جمهوری اسلامی تمام تلاشش را انجام داد، پنهانکاری کرد برای دسترسی به بمب اتم. برنامه‌های موشک دوربردش رو، موشک بالستیکش رو، موشک‌هایی که بتونه کلاهک هسته‌ای رو هم کنه گسترش داد. He assassinated hundreds of Iranians, his opponents in Europe, Australia and elsewhere. Whenever he could, took hostages from dual nationals, Europeans and American citizens, and then asked for money to release them. And Mohsen Razai said that we take hostages and take money from the West in return. The Islamic Republic has clearly challenged Western civilization and culture, and does not agree with democracy, nor with human rights, nor with gender equality, nor with equality. And he says that he is ideological and acts in accordance with the law of Sharia. And the Islamic Republic did its best to hide his programs in order to gain access to the atomic bomb, expanded its long-range missile program, its ballistic missiles that can carry nuclear warheads. برنامه پهپادیش رو گسترش داد و بسیاری از کشورهای همسایه را همواره مورد حمله قرار داد، به ویژه با راه اندازی جنگ‌های نیابتی در سوریه و عراق و لبنان و فلسطین و علیه اسرائیل و هر جای دیگه. یعنی شما هر نوع تهدید، هر نوع ترور، هر نوع بدرفتاری، هر نوع گروگانگیری، هر نوع باجخواهی و هر نوع سیاست ماجراجویانه رو شما از جمهوری اسلامی دیدید و میبینید. درست برخلاف روسیه و کره شمالی که هیچ کدوم اینا رو نداشت. اما نگاه کنید ببینید که رفتار غرب با جمهوری اسلامی چی بوده. اروپا در بالاترین سطح همواره داد و ستد داشته با جمهوری اسلامی. حالا ممکنه الان یه مقدار محدود شده باشه. آمریکایی‌ها تمام تلاششون رو کردن که دل جمهوری اسلامی رو به دست بیارن و با جمهوری اسلامی مناسبات گسترده‌ای رو برقرار کنن. اگر نشده جمهوری اسلامی نخواسته، وگرنه تمام رؤسای جمهور وقت امریکا تلاششون این بود. اساساً و بنابر تحلیل تاریخی مسئله حقوق بشر و دموکراسی برای این کشورها در تعامل با سایر کشورها یا اصلاً اهمیتی نداره یا درجه چندم. ما اصلا به این کار نداریم. یعنی بنابراین ما ایرانی ها به خصوص مخالفین باید این رو خوب مد نظر قرار بدیم که برای امریکایی ها و اروپایی ها مسئله حقوق بشر و دموکراسی مسئله مهم نیست در برخورد با سایر کشورها. آنچه برای اونها اهمیت داره منافع خودشون. It expanded its drone program and attacked many neighboring countries, especially by launching proxy wars with Syria, Iraq, Lebanon, Palestine, and against Israel and elsewhere. This means that you have seen and are seeing any kind of threat, any kind of assassination, any kind of abuse, any kind of hostage taking, any kind of ransom, any kind of adventurous policy from the Islamic Republic of Iran. Unlike Russia and North Korea, who did not have any of these, but look and see how the West treated the Islamic Republic of Iran. Europe has always traded with the Islamic Republic as the highest level. No, it may be a limited amount now. The Americans have made it every sort of effort to win the heart of the Islamic Republic of Iran and to establish extensive relations with the Islamic Republic. If it's not happened, it's because the Islamic Republic did not want it. Otherwise, all the presidents of the United States at the time would have done it so.
Basically, and according to this historical analysis, the issue of human rights and democracy for these countries in their interactions with other countries is either no important at all or is of some little degree. We have nothing to do with it at all, and so we Iranians, especially the opposition, must keep in mind that for the Americans and for the Europeans, the issue of human rights and democracy is not an important issue in dealing with other countries. What matters to them is their own interests. ولی جالب اینه که اینها حتی منافع خودشون رو هم مد نظر قرار ندادن در برخورد با جمهوری اسلامی. تمام آمار و واقعیات داره نشون میده. بر اصل مماشات همواره اینها کار کردن. حالا چرا مماشات با جمهوری اسلامی؟ چرا مماشات با یک حکومتی که مطابق نرم‌های دنیای غرب یک حکومت تروریست حامی تروریسته، تهدید کننده منافع اونهاست، بر هم زدن امنیت منطقه است، تهدید کننده همسایگان خودش است، گروگانگیری میکنه و هر رفتاری رو که شما فکرش رو بکنید تا کنون انجام داده و انجام میده. چرا مماشات میکنه؟ و این مماشات تا کجا قراره ادامه پیدا کنه؟ به نظر من مماشات اینها عمدتاً از چند مسئله نشأت میگیره. اولا اینکه خب برای اونها حقوق بشر اولویت نیست. کار ندارن که مردم ایران گروگان یک رژیم بدکار هستن. براشون اهمیت دست اول و دوم رو نداره. حالا ممکنه چندم داشته باشه. دوما من فکر میکنم اینا از جمهوری اسلامی میترسن. یعنی اینا نگاه میکنن مثلا میبینن توی منطقه میتونه نفت رو در واقع ناامن بکنه، ورود صدور انرژی رو، یاران اینها رو تهدید میکنه و سیاست تهدید جمهوری اسلامی در برخورد با غرب برای جمهوری اسلامی پاسخ مثبت داشته. به نظر من یکی از مهمترین پارامترها اینه، به ویژه در مورد اروپایی‌ها بسیار در این زمینه ضعیف برخورد کردند. لذا رژیم جمهوری اسلامی یک اصلی داره به اسم النصر بالرعب، پیروزی در ایجاد وحشت. But it's interesting that they didn't even consider their own interests in dealing with the Islamic Republic of Iran. It's shown in all the statistics and facts. They always worked on the principle of appeasement. Now, why do they appease the Islamic Republic of Iran? Why tolerate a government that, according to Western norms, is a terrorist government, threatens their interests, disrupts the security of the region, threatens its neighbors, takes hostages, and has done whatever you can think of and is doing it right now? Why do they appease? And how long is this appeasement going to continue? In my opinion, their appeasement mainly stems from several issues. First of all, that human rights are not a priority for them. They don't care that we Iranian people are the hostages of an evil regime. It doesn't matter to them in first and second degrees, though it may matter a little. Secondly, I think they are afraid of the Islamic Republic of Iran. That's, for example, they look and see that this regime in the region can make oil unsafe and threaten the import and export of energy and its allies, and the threatening policy of the Islamic Republic in dealing with the West has had a positive response. In my opinion, this is one of the most important parameters, especially in case of Europe. The Europeans were very weak in this regard. Therefore, the Islamic Republic has a principle called an-nasr bil-ra'bi, which means victory isn't creating terror. هم در داخل کشور از این سیاست استفاده کرده و تونسته برپا بمونه و هم در برخورد با سایر کشورها. حالا شما نگاه کنید که مثلا اگر یک کشور درجه سوم چهارم باشه به لحاظ اهمیت سوق الجیشی، ژئوپلیتیک به اصطلاح، به لحاظ ذخایر و مسائل از این دست، اگر همون رفتار جمهوری اسلامی رو انجام میداد
به هیچ عنوان غرب با اون مماشات نمی‌کرد، ولی با جمهوری اسلامی هر نوع مماشات رو تا کنون اعمال کرده و هنوز ادامه داره. مسئله اینه. بنابراین آنچه که من میخوام در این صحبت بگم، صحبت من به رسانه‌های آزاده. قبلا هم صحبت کردم. رسانه‌های آزاد در غرب و پارلمانتاریست‌های اونهاست، چون پارلمان‌ها و رسانه‌ها راحت‌تر میتونن برخورد کنن تا دولت مردها. It's used its policy both inside the country and has been able to stand up and also in dealing with other countries. Now you look and see that, for example, if a country that's of third and fourth importance in terms of security, strategic, and geopolitical resources and such issues, if it shows the same behavior of the Islamic Republic of Iran, the West will not tolerate it at all. But with the Islamic Republic, it has applied all kinds of appeasements so far and still continues. This is the problem. So what I want to say in this speech is to the free media. It's addressed to the free media in the West and their parliamentarians, because the media and parliaments can deal with this issue more easily than the statesmen. They should be asked why so much appeasement with the Islamic Republic of Iran, while they have had the most severe confrontations with North Korea, at some point did the same to the apartheid South Africa, and recently did it to a superpower named Russia and put it in its place. The policy of sanctions and toughening and dealing with Russia worked. The West is now at work. While the Islamic Republic is not numerical against Russia, but unfortunately these appeasements have continued, and the smoke of these appeasements has gone to the eyes of the both Iranian people and the eyes of the world, the free world, and the countries of the region and neighbors of Iran. باید از اونها بپرسن چرا تا این اندازه مماشات با رژیم جمهوری اسلامی در حالی که سخت‌ترین برخوردها رو با کره شمالی کردن، زمانی با آفریقای جنوبی دوران آپارتاید کردن و اخیراً با یک ابرقدرتی به نام روس هم همین برخورد رو کردن و نشوندنش سر جا. اتفاقاً سیاست تحریم و سختگیری و برخورد با روسیه جواب داد. غرب الان سوار شد بر کار، در حالی که جمهوری اسلامی در مقابل روسیه عددی نیست، اما متاسفانه این مماشات ادامه پیدا کرده و دود این مماشات به چشم هم مردم ایران رفته و هم بر چشم دنیا و جهان آزاد و کشورهای منطقه و همسایه. Thank you so much for your courageous and revealing statements, my dear sir. Mr. Heshmatollah Tabarzadi, Secretary General of the Iranian Democratic Front from Tehran, Iran. Thank you for making time for this special interview. Undoubtedly, in our eyes, you are a national hero. In the hope of freeing Iran from the tyranny of the ruling mullahs. Until we meet again, goodbye. منم از شما سپاسگزارم و امیدوارم که شما هم موفق باشید و سپاس که کار ترجمه و کار برگرداندن این گفتگو به انگلیسی رو انجام دادید. پاینده.